بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو صورتحال کل آپ سب کے سامنے انفولڈ ہوا تھا، میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو سب کچھ مریم شریف صاحبہ اور کیپٹن فخر صاحب کے ساتھ ہوا وہ انتہائی شرمناک. میں جتنا اس کا مذمت کر سکتا ہوں وہ کم ہے. میں شرمندہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ یہ کیسا ہوا ہے. میرا صبح یہ کیسا ہوا ہے کہ ایک اس قسم کا سیاسی کمزور کیس جو کہ نعرہ لگانا قائد کے مزاج ایک اتنا طوفان کھڑا ہو گیا. جب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے عمران خان نے خود جب وہ پیش ہوتا تھا قائد کے مزار پہ اپنے کارکن اسی قسم کی نعرے بازی کرتے تھے. کلدم تنظیمیں قائد کے مزار پہ جا کے اپنے نعرے لگا. کسی نے کوئی ایف آئی آر کاٹنے کو دور پیار کاٹنے کی کوشش بھی نہیں کی. صبح سویرے ان کو ہراساں کر کے گرفتار کرنا is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Sahiba and the Noon League delegation to attend the PDM جلسہ جو کہ آپ کے سامنے کراچی کے تاریخی جلسہ میں سے یہ جلسہ تھا. یہ جلسہ ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا. جس تعداد میں اس شہر کے عوام اس صوبہ کے عوام اس جلسہ میں شریک تھے وہ کھلا ریفرینڈم تھا عمران خان اور عمران کے سہولت کاروں کے خلاف. اور اب وزیر اعلیٰ صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کیا, اپنا تحقیقات کا اعلان بھی کیا اور ہم اس تحقیقات کو کا پیچھا کریں گے. لیکن اس کے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفی یا چھٹی پہ جا رہے ہیں. ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے. میرا ادارہ کا the police is an institution that we want to function independently. ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی انٹرفیئرنس ہو, مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ کہیں اور سے ہم انٹرفیئرنس برداشت کریں. اور ہر شہری کے سوال پہ ہے, ہر پولیس آفیسر کے it's on the lips of everybody of Sindh, of every police officer, from the آپ کا HSO سے لے کے SP تک, SP سے لے کے DIGs تک, سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارا IG کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا. کون تھے وہ 2 لوگ جو IG کے گھر میں گئے اور IG کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے. چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے, DG ISI سے, جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو. وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں. جس نے بھی ان کو یہ ایڈوائس دیا کہ ایسے کام ہو, یہ غلط ایڈوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی, کل IG کوئی اور ہوگا, مگر اس صوبہ کو چلنا پڑے گا, اس صوبہ کو حکومت کو کام کرنا پڑے گا, اس صوبے کی پولیس کو کام کرنا پڑے گا. کیا تک بنتا ہے کہ صبح 4 بجے ہمارا IG میٹنگ کر رہا ہے کہ نعرہ لگا ہے قائد کے مزار پہ,
मेरा सूबा पे असैसिनेशन हुआ है, मेरा सूबा में आज बम धमाका हुआ है। अगर मीटिंग होना था तो बहुत से इश्यूज है। इतने अहम इदारे के जो ऑफिसेस हैं इस सूबे में, इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें, और ये हमारा सिविलियन हुकूमत, इन इदारे और हमारा पुलिस को सब मिलकर ये काम करना पड़ता है। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आई हैव कंडेम्ड इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। जो मेरा सिविलियन हुकूमत का अथॉरिटी है वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जहां ये इदारे भी जवाबदेह है, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूं कि आप जरूर इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करें। हम ये नहीं अलाउ कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो। सब अपने इज्जत के लिए काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें, और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। हम सब चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले, कि पाकिस्तान में जो आज के मसाइल, जो आज पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, वो किसी एक फोर्स या किसी एक सियासी जमात इन पे काबू नहीं हो सकते। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, जिस तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी का हम सामने कर रहे हैं, जिस तारीखी मुआशी बहरान का हम सामना कर रहे हैं, हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में यह बहरान नहीं देखा। हम सबको जज्बाती, कम और रैशनली सोचना चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, मगर कोई रेड लाइंस होना चाहिए जो क्रॉस नहीं होते हैं। और मैं समझता हूं कि इस इंसिडेंट में बहुत से रेड लाइंस क्रॉस हुए जो प्रेसिडेंट्स अब नहीं बनना चाहिए। यही मैंने आपको कहना था इस इंसिडेंट पे। मेरा सवाल थोड़ा बड़ा होगा, मगर थोड़ी सी पसमंजर पे जाऊंगा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में उनके भाई को सदर गोलकर में 3 पुलिस वालों के जरिए शहीद किया गया, और बाद में इल्जाम आपके वालिद पर लगाया गया और फिर हुकूमत खत्म की गई। ये वाकया भी कुछ ऐसा है हमारे सहाफत के हिस्स पता लगे। इस वाकये में एक तरफ आपको बदनाम भी किया गया, दूसरा आपको ये पैगाम भी दिया गया कि आपकी कोई रिस्क नहीं, और हो सकता है कि जब आप आगे बढ़े तो इसकी सजा के तौर पर आपकी सरकार भी चली जाए। पर सरकार जाने का तो हमारा हुकूमत चाहे अगर जाना पड़े। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, इस सूबे के अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया है। जो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफा किया गया, ना मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में सिंध के अवाम ने यह मैंडेट दिया, ना मेरे वालदा को 1988 में ये मैंडेट दिया गया, ना 1993 में, ना 2008 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद हमें इतने वोट्स हासिल किए थे। लेकिन हम अपना हुकूमत का और अपने पुलिस फोर्स का, जो आप जानते हो बाकी सूबे में तो उनका पुलिस फोर्स पीटीआई का एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम करता है, जबकि यहां सिंध में काफी देर से हमारा अदालती फैसले हमारे सूबे की पुलिस के लिए अलग है और दूसरे सूबे के लिए अलग है। वो सब आपके सामने है। इमरान खान ने अपना पंजाब का पुलिस 6 दफा तब्दील कर दिया था। हम तब्दील करना चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। अगर इसमें कोई साजिश है, हमें बदनाम करने की कोशिश अगर इसका साजिश का एम ये था कि सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, इसका साजिश का एम अगर ये था हमारा रिट को चैलेंज करने के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा बुरा एडवाइस दिया गया। कुछ ये इंप्रेशन तो जरूर दिया, लेकिन साथ साथ इस इंप्रेशन को भी ताकत मिला है, इस बयानिया को भी ताकत मिला है कि ना सिर्फ हुकूमत है, लेकिन हुकूमत के अंदर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के ऊपर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के नीचे भी हुकूमत होता है। और ये इंप्रेशन उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है।
یہ امپریشن اچھا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کا یہ امپریشن جائے کہ وہ سیاسی ہو، یا کسی ادارہ کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے. یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں، ہر جماعت کے ہوتے ہیں، اور ان کو انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی اپنا کام کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کیا ہے کہ کمیٹی بنے گی، وہ سب کو بلائے گی اور پولیس افسران سمیت. تو اب کیونکہ کمیٹی نے کام شروع ہی نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کے جو اعلیٰ کام ہے وہ بھی تحقیقات کہ کوئٹہ میں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 100% شرکت ہوگا ہر جلوس میں، ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں. جہاں تک جلسہ ہے کوئٹہ کا جو 25 کا ہے، میرا اپنا گلگت بلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے، میں آپ کے سامنے تو ادھر سے بھی پریس کانفرنس کرنا، میں اس کے لیے جا رہا ہوں گلگت بلتستان، اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کر کے سیدھا کوئٹہ پہنچے. تو یا میں خود کوئٹہ میں پہنچ کے اس طریقے سے جلسہ کروں گا. اگر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گلگت بلتستان میں ٹریولنگ کا مشکلات ہے، تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور ایڈریس کروں گا. ہم پارٹیسپیٹ پورا انداز میں پی ڈی ایم کی جو سیاسی جدوجہد ہے، جن کی بنیاد میں نے اپنے اے پی سی میں رکھا، ہم فلی اون کرتے ہیں. اس قسم کی کوششیں ہوں گے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ پہ دوسرے جماعتوں کے، کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں، آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے کردار ادا کرنا جانتی ہے اور کرے. بلاول صاحب، جزائر کے مسئلے کو بھی چھپایا جاتا ہے این او سی کا. آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہی باتیں اگر سی ایم صاحب کر دیتے تو کافی کنفیوژن دور ہو جاتا. اور اس کے علاوہ جو افسران ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ افسران سے، وہ مایوس ہوئے سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد. میں سوال کر لوں سر، پریس کانفرنس کے بعد مایوس ہوئے، اور مزید مایوسی پیدا ہوئی کہ ہمارا صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ آئی جی کا نام تک نہیں لے رہا پوری پریس کانفرنس میں. تو یہ اس طرح کی مصلحت پسندی یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات، جو سرکاری پوزیشن ہے وہ سی ایم کی ہے، آپ تو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے آپ کی، تو یہ سی ایم صاحب اس طرح مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کی ہدایات ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کا ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو، اور میں جانتا ہوں، ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ، اس صوبے کے پولیس آفیسرز کے ساتھ، جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے لیو پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بےزتی ہوا ہے، ان کا فوج کا، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے. اس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، پورا پولیس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. دیکھو، پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے. This is no way that a police force can function. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ this was not necessary. It didn't have to happen. And ایک short sighted غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کے پولیس فورس ڈیمورلائزڈ ہے، اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے. وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا انویسٹیگیشن ہے، لیکن میرا خیال میں ان کو زیادہ سکون ملے گا، زیادہ ہمت ملے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا بھی ایکشن لے اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے. جہاں تک این او سی کی بات ہے، اس حکومت نے کوئی این او سی نہیں دیا.
इस हुकूमत ने एक अच्छा नीयत था कि जो भी वो अगर वफाकी हुकूमत इस सूबा में डेवलपमेंट करना चाहे तो वो बात करने को तैयार है, लेकिन इन्होंने हमारा पीठ पीछे रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकाला जो ना सिर्फ हमारा सूबा का लेकिन बलूचिस्तान के बॉर्डर्स एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से तब्दील की। मैं तो नहीं चाहता हूं कि सूबा और वफाक के दरमियान कोई कॉन्फ्रंटेशन हो। मैंने बहुत कोशिश किया, बार बार मुतालबा किया कि आप अपना ऑर्डिनेंस वापस लो, आपका अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान की वफाक को। लेकिन इसलिए ये इनमें वो सियासी मैच्योरिटी नहीं है, उनको आज तक समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो मुझे मजबूर होकर मैंने पब्लिकली भी डिक्लेयर किया है कि मेरा सिंध असेंबली, मेरे मेंबरान सेनेट भी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपने रेजोल्यूशंस पास करेंगे। और मैं साथ साथ सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको पूरा सिंध का दौरा करना पड़ेगा और सिंध के अवाम को इन इश्यूज पे ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा कि इस सूबा के साथ क्या हो रहा है। सूबा के कैप्टन जो है वो खुद अवाम के दरमियान में जाके अपना हिसाब देगा। चेयरमैन साहब, पहला तो ये है कि मोरल पुलिस का बिल्कुल नीचे हो गया है, आपकी सिंध गवर्नमेंट को सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, तो सिंध गवर्नमेंट सख्त फैसले लेने के लिए तैयार है, पहला। दूसरा ये है कि ये बातें भी गर्दिश करने लगी कल से कि अगर आपने कोई सख्त फैसला लिया जजायर पे और इस पर, इस पुलिस कार्रवाई पे, तो गवर्नर राज की बातें शुरू हो गई हैं। एक तो गवर्नर राज करके दिखाओ, गैर कानूनी है, इलीगल है, आज खुद वो गवर्नर राज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिंध असेंबली में जाके गवर्नर राज का जो रेजोल्यूशन है वो पास करवा दे, गवर्नर राज होगा। जहां तक मेरा पुलिस का रिस्पेक्ट है, मेरा पुलिस का इज्जत है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। आई डोंट केयर कितना बड़ा बंदा मेरे सामने रिक्वेस्ट करे, ये हो नहीं सकता है। ये पुलिस ऑफिसरान ने जितना कुर्बानी दिया है इस दहशतगर्दी की जंग में, आप सबको पता है, जिसने कराची ऑपरेशन को ऑब्जर्व किया, जितना भी आप पे उसकी तकीद होगा, आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा शहादतें इस पुलिस फोर्स ने दी हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर्स जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनका रिटायरमेंट पैकेज ऐसा कुछ नहीं है, उनका सैलरी उतना नहीं है, मगर वो इज्जत के साथ, मेहनत के साथ अपना सूबा के दिफा करता है। हमला होता है चाइनीज कॉन्सुलेट पे, हमला होता है कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तब्दील किया। कौन आता है इस मुल्क की इकोनॉमी को दिफा करने के लिए? कौन आता है? सिंध पुलिस। जब हमला होता है चाइनीज कॉन्सुलेट पे, आपका फॉरेन पॉलिसी पे खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो, कौन है आप, किसने आपको बचाया? सिंध पुलिस। और इनके साथ ये सलूक किया जाता है, ये सलूक किया जाता है। I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बात पे DG ISI साहब और चीफ अवामी स्टाफ अपना इंस्टीट्यूशन का खुद भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनका भी बर्दाश्त से भी बाहर होगा, उनका भी एक्सेप्टेबल से भी बाहर होगा कि किसी भी फोर्स का इस तरीके से तौहीन हो। अच्छा बिलाल साहब, आपका तर्जुमान है मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उन्होंने कल कहा कि डीजी रेंजर्स को इस्तीफा देना चाहिए। किसको? डीजी रेंजर्स को इस्तीफा देना चाहिए सिंध के। और दूसरे कि सीपेक अथॉरिटी के कवानीन में तब्दील लाई जा रही है कि जो सीपेक का चेयरमैन होगा और जो दीगर अफसरान होंगे वो नैब से उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। इन दो चीजों पे आप क्या कहते हैं? जहां तक डीजी रेंजर्स का इस्तीफा है, वो ना मेरा मुतालबात है ना पार्टी में मुतालबात है। अब तक हमारा मुतालबात ये है कि ये इंक्वायरी भी हो और जो इन इदारे के सरबराह है वो खुद भी इंक्वायरी करे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो खुद एक्शन लेंगे ताकि इस किस्म का, अगर बनता है तो वो एक्शन लेंगे ताकि इस किस्म का मुतालबात करना जरूरी नहीं होगा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है सीपैक के बारे में,
सी पैक का जो ऑर्डिनेंस है वो इलीगल है, वो इस लैप्स ऑल्सो। शुरू दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस लेजिस्लेशन पे कंसर्न का इज़हार किया है, और हम यही कंसर्न्स के साथ नेशनल असेंबली में और सेनेट में जिस सूरत में ये पेश हो रहा है इसका हम अपोज भी करेंगे। स्पेसिफिकली एक ये शिक है जो मैंने सुना है कि सीपैक चेयरमैन को नैब के इन्वेस्टिगेशन से और इंक्वायरी से इम्यूनिटी दिया जाएगा, जबकि असूली तौर पे मैं समझता हूं कि अगर ऐसे कोई इदारा बनता तो आई अंडरस्टैंड द नीड फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन given that the individual who has been given these responsibilities, General Asim retired जो है उसके ऊपर संगीन इल्जामात है, तो ऐसे लगेगा अगर इस लेजिस्लेशन में ये शिक है तो ऐसे लगेगा कि इमरान खान इसको एनआरओ दे रहा है। तो मैं उनको कहता हूं कि आप सीपैक को मुतनाज़ा ना बने। सीपैक की बुनियाद सदर जरदारी ने इस मुल्क में डाला था by handing over गवादर पोर्ट वर्किंग with the Chinese, और ये सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त जिस तरीके से हम तनकीद के शिकार थे कि सदर जरदारी पता नहीं क्यों चाइना इतना दफा जा रहा है, अब लोगों को अंदाजा हुआ है कि सीपैक क्या है, सीपैक कैसे एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और हमें इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और अगर ये कदम इस तरीके से आगे बढ़ता है तो जरूर मुतनाज़ा होगा। जनाब चेयरमैन मेरा आपसे जनाब चेयरमैन मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तो ये बता दीजिए कि जनाब चेयरमैन मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो ये बता दीजिए कि कितने पुलिस अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके मेहमानों पर जो है FIR दर्ज हुई, क्या आप भी मुखालिफ पार्टी के ऊपर जो है वो अपने मेहमानों की हिमायत के अंदर जो FIR दर्ज करवाएंगे? सॉरी, आपकी जो मेहमानों पर जो FIR दर्ज, क्या आप भी मुखालिफ पार्टी पर जो है वो FIR दर्ज करवाएंगे कि आपके मेहमानों की तस्दीक हुई है, उनकी चार दीवारी का तकद्दुस? मैं तो शायद चाहता कि काफी कुछ ऐसे काम मैं करवाऊं सिंध पुलिस से, लेकिन मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है। जब से मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, मैंने कोई रिवेंज या कोई गलत काम सिंध पुलिस से ना लिया है और ना आगे लेने का मेरा कोई इरादा है। लेकिन जहां मैं कहता हूं पुलिस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए, इसका ये नहीं मतलब कि कोई और बैठ के उनको कहीं और से इंटरफेरेंस भी हो।